नाज़रीन मोहतरम, जादू और जिन्नात हमारी इस दुनिया के अंदर मौजूद ऐसी हकीकत है कि कोई भी मुसलमान हो या दुनिया का किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, इनके वजूद और मौजूदगी से इनकार नहीं कर सकता। कुरान मजीद में जादू और जिन्नात का जिक्र कई जगह पर वाज़ेह तौर पर मौजूद है। ख़ास तौर पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के वक्त जिन्हें जिन्नात को काबू करने का मौजज़ा मिला था। ये दोनों चीज़ें यानी जिन्नात और जादू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जादू दरअसल खबीस और शैतानी जिन्नात को काबू करके इनसे काम करवाने का नाम है, जो किसी शर्त या फ़ायदे के बदले इंसान की मदद करते हैं, और इनकी शराइत नहायत गलीज़ और कुफर पर मबनी होती हैं। नाज़रीन, शर और नेकी की जंग इंसानों की पैदाइश से लेकर इसके अख्ताम तक चलती रहेगी। शर हमेशा नए नए तरीक़ों से इंसानों के दरमियान इनकी बर्बादी के लिए सरगर्म रहता है। आम और सादा लोग इंसानों को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होता कि वो जाने अनजाने में हक़ के रास्ते से हटकर बातिल या ताउस का रास्ता इख्तियार कर चुके हैं, और फिर इसी रास्ते में इन पर मुख्तलिफ आजमाइशें और तकालीफ आती हैं, जिनको समझने से वो कासे रहते हैं, और इसका नतीजा ये होता है कि फिर वो लोग डॉक्टर या रूहानियत का इल्म रखने वाले लोगों की तरफ भागते हैं, जो बाज़ औक़ात इन्हें मज़ीद गुमराह करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप जाने अनजाने में एक दूसरे पर जादू कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले ये वीडियो जरूर देखिएगा। Every single emoji? Yeah. Yo, literally, I think the original 72 emojis that they created for the Windows PC, Mac, iOS, everything. Yeah. Those emojis, they're secretly demonic sigils. Oh, really? So, do you ever hear about the lesser, I think it's called the Lesser Book of Solomon? No, I haven't. So there's this book, you know King Solomon in the Bible? Yeah. He's the one that was able to tame every single demon. Mm-hmm. And he wrote a book, and in the book, he wrote these sigils which would control but also summon certain demons. What the heck? And guess how many there were? 70. 72 exactly. So secretly, every single emoji fan is actually a demonic sigil to summon a demon. Check this out. Wait, what do you mean? Yeah. Let me see. So every single emoji, Like if you even a look at laughing emoji? every single emoji, look at this. Whoa. So you see that? The X is on the eyes. You see this? Oh, it like recreated, but this is his actual thing. Now check this out. Boom. Remember the smoke one? Yeah. Yo, it's not even like by accident, because this shit could feel like an accident. But look, you're telling me that's an accident? Oh, you're telling me this is an accident? No, that one. The crying emoji with the tears, and it makes the exact sigil. Come on. No. Stop playing. That's real. Look at this one with the teeth. Yo, it's not a game. Yo. This shit is real. So like the original 72, he was Look at already this drawn one. out. It's all the same, fam. Look, with the eyes, the glasses, goodness. with the teeth. Look, you see the two? The teeth. What the? Yeah, fam. This is not a game, bro. Shit, bro. Yo, red alert. Yeah, Like, yo, that has red alert. Like, why are we allowing this? The zipper? Down to the zipper fucking emoji, bro. That's wild. Oh my gosh, bro. So this whole time, us sending emojis may have been summoning demons. That's fucked up. No, don't put it like that. So what is it for then? So what is it for? To make the sentence more emotional. No, but why did they do that? Oh, I don't know. Yeah. नाज़रीन, ये वीडियो जंपर जंप पॉडकास्ट की है, जो कि टिकटॉक पर मिस्टीरियस वीडियो के लिए बहुत मशहूर हैं। इनकी ज़्यादातर वीडियो सनसनी पर मबनी होती हैं और इनमें सच बहुत कम होता है, लेकिन इस वीडियो ने मेरी तवज्जो इसकी तरफ मबजूल की है, और जब मैंने रिसर्च की तो इस बात में काफ़ी हद तक सच्चाई नज़र आई कि इन इमोजी से भी जादू किसी हद तक किया जा सकता है, या फिर इसके असर में मुब्तला हुआ जा सकता है। अगर आप इमोजी और इन निशानात का गौर से मुशाहिदा करें, जिनके मुतल्लिक ये कहा गया कि यह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में होने वाला जादू है, तो बहुत हद तक ये इसके मुशाबत रखते हैं। आइए अब समझते हैं कि जादू किस तरह से किया जाता है, या इमोजी से कैसे इंसान शैतान के हिसार में आता है। नाज़रीन, जादू के लिए सबसे पहले जो चीज़ दरकार होती है वो इस शख्स का नाम है जिस पर जादू किया जा रहा हो, और फिर इसके बाद इसकी तस्वीर। अगर ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं तो फिर इनका नाम लेकर तस्वीर को सामने रख कर कुछ इसी किस्म के मुख्तलिफ जायचे बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से जादू का असर होता है और मतलूबा शख्स मुख्तलिफ बीमारियों या तकलीफ में मुब्तला होता है। अगर हम ज़रा गौर करें व्हाट्सएप की एप्लीकेशन पर, तो आप देखेंगे कि हर एक का नाम और उसकी जीपी पर लगन तस्वीर बिल्कुल अयां होती है। तो अगर इस सूरत में इमोजी भेजी जाएं तो वाकई में इसका असर होगा, और इसका असर तकालीफ
اور پریشانیوں کی صورت میں تو ممکن نہیں، لیکن البتہ دین سے دوری یا پھر نیکی کے کاموں میں دل نہ لگنا یا پھر اپنے وقت کو ضائع کرنے نقصانات کی صورت میں ضرور ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر ایک اور بات آپ کے سامنے وضاحت کرتا چلوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جتنا بھی جادو ہوتا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دے کر جنات کو جتنی جادو کی کتابیں تھی وہ جمع کی اور پھر ان کو آگ لگا دیا، اور جو جادو پہلے زمانوں میں ہوا کرتا تھا اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ ناظرین، تو پھر یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آج کل جادو ہو رہا ہے وہ کس قسم کا جادو ہے؟ تو اس کا جواب بھی ہمیں تاریخ کی کتب میں سے ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جلائی جانے والی تمام کتابوں میں سے کچھ کتاب کے حصے بچ چکے تھے، اور جو آج کل جادو ہو رہا ہے وہ انہی صفات پر مشتمل جادو پر مزید تحقیق کرنے کے بعد آج کے جادو کی شکل ہے۔ ناظرین، یہاں ایک اور بات قابل غور ہے کہ عیسائی اور یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ افواہیں پھیلاتے ہیں کہ وہ جادوگر تھے، لیکن اس کا جواب ہمیں قرآن پاک کی آیت میں ملتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ سلیمان نہ تو جادو کرتے تھے اور نہ ہی وہ کفر پر تھے، کہ وہ تو ایک سچے مسلمان اور اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ اگر ان تمام باتوں کو سائڈ پر رکھ دیا جائے تو پھر بھی یہ چیز جو ہمارے ہاتھ میں ہر وقت پکڑی رہتی ہے یہ بھی کسی جادو سے کم نہیں، جس کے اثر میں ہم سارے دن رہتے ہیں، جبکہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وقت کیسے گزر گیا اور ہم نے اپنا بہت ہی قیمتی وقت جو کہ کبھی بھی واپس نہیں آنے والا ضائع کر دیا ہے۔ فیس بک، ٹویٹر، ٹک ٹاک یا دیگر کئی اپلیکیشنز یہی آج کا سب سے بڑا جادو ہے، جس کے اثر میں ہم اور ہماری آنے والی نسلیں بری طرح سے پھنس چکی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ یہاں تک ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک فی امان اللہ۔